أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La paix et réconciliation wa jama ki ana musulu ntending al doho al din al kumtanyo Mustafa Sawane xana fata xal konton bari nya contrôle la muslime ya contrôle la tigini tayar contrôle la famaji gobe contrôle mento xafal bien ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Halla lon ko bental janko hanyo ko matilin hanyo ko ndalo silo kan silo mi musiratal mustaqima silo ci dunya ni soto nyaade mafo al kiyamala wo me fo non lon dal ko ninna alfa ba do be ko nabi ni wala mo alhaji umar jikinati ala umar jikinne abe union la paix sito fanan kono la be siti chaman kono barna alfa kende bala muinti wallahi alhalon ko bental janko hanyo ko matil wo me fo na lon na alhaji golmo alhaji umar jikinne hala kanu hala kitabo kanu sunno la fasala jatolo wo kono la anata wala hada le tinye wala hada men nasin munafa na community munafa handa society munafa hadino dema wo wala hada le moyinti la liri kannamo kumo bato muso ninki hakan haynabe asalla futo sonia asalla futo sambanya diya bulu mo men se control ke muslimi ya control la sinyo homma hafo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum tukur wo se jabi nyadi waaleykum salam le mbafo maleykum salam le mbafo nyaadi mo albo me la jam parce que contrôle la mutanya do bije dankaro le mo alay umar dikine be na la wo kan men se contrôle ke ni hasalam mo bula mo hol si jabi nya men kala jabi nya wo do bije wonte herati wo manni adina la wo kan bunya kan anin wuliya kan kene musulu alhal mbo mi son kante fana mbo ko le kan bari kene musu hakan ne alhayna me ha bandula ite ke ni halame ni daji go yimbelele ba ma fale nale ite muso ni halame ni daji go yimbila wallahi ni ha ma fale ini muso se me nyon fe albaraka sala alla futoto ite ke fana wonya mo fushkay na me ke ni muso kono din daji go do bi la daji go mem manni iba tar la lay kuma kan ni kono na alifa alay umar la kuma kan ni kono ha fo ki be sila do tilen kan ne musula ubi be sila do tilen kan ne kila silo mente misilme ya siloti silo mem me futo la sabati do silo memme siedi futuma ipo kuma kangala mela ni khayna me ha bandula isi fa munafangala isi mo ko fana munafangala nyimbe la wulin non ninga la me ngato tala ni fonte ala halombe whatsapp la be imo la youtube la be facebook la surtout facebook la wato débat bidie débat kende ba atre même suivi alna alihi abonné passe la alihi abonné parce que demande bata dan do wala barnadi hi abonné fem betambila nyin kono inshallah abekala ñohon de malati xani hon matilin xani hon nalu sila ken do kan ko mon sa fa nyame na siratal mustaqim silo ci dunya so nyadi ma fo alkiyama woton na alfa bayin no wala mo alaji umar tikinati mbal na bulala ba fala den ko salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wala hadali bi jahme pa asiyama men be ko wala hada sifayni ipenari ibumbadi benare karam khul beto wala hadal beta wala hadal masoto wala hadal men se muslimi adenya hasin ko nya dema ante diala be ko anene man dia to nyigon tungole bar insha Allah be wudi fana be bu nyaada bi gul yala be ma falin nañ hon fe ñi ne fe ni ala hala ñi ha falen ko salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh al doho al din al kum tani ko Mustafa Sawane alim be waxtu ko ta insha Allah ni ala hala ñi alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله من الوقوع في ذلك وإياكم. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. baringolu sigiɲɔgɔni kanuntelu lamɛrila ɲimalu kalu kɔntɔntilo yin tɔ naga kelen ɲa kɔntɔrɔla bari ɲa kɔntɔrɔla tiginintaya kɔntɔrɔla kano kɔntɔrɔla misilimeya kɔntɔrɔla arjanna dingolu la kɔntɔrɔla kɔntɔrɔ min n'a bɛ logurin n'a tɛlɛmu marigo jalla wa ala a fanw ka adama yamari kɔntɔrɔ min na a kɔntɔrɔ min kɛ adama ni a bɔnsolu la kɔntɔrɔ ti kɔntɔrɔ min wakati wo wakati sena fola a ka bɛn ma e b'a fɔla minnu ye a se diye ye i se lamaniya k'a lɔn k'a fɔ ko i tɛ mɔgɔ nan baran t'i la kotu walamu kɔntɔrɔ ti kan mɛla be samɛ kan mɛla be samɛ fɛn din ni hadamaden ole i be samɛ marigo la fɔni siri ato ala dali fɛn ka tɔlu fana i samɛlɛ i be samɛlɛ walamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. marigo jalla wa ala bera gambe mbada mada halaru feto ala niyo ako blato atishota ala tishowo marigo jalla wa ala afan ka nemo la taga adama ma ako yarhamkallah adama ya mari malaikulu be
majigirin marigo la fon sira ye ako taga ta assalamu alaikum bula nyunuma ika fo ye assalamu alaikum adama tagata assalamu alaikum bula malaikuluma ako assalamu alaikum warahmatullahi malaikulu ka kontrola saga maiko alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh Allah Ta'ala ka dali adama ye aka wayni bonsolu Allah contrôle jenti Allah kan ñogon konto la wala mu salamu alaikum dulu ka ke arabu kan lati parim bemba dama manke arabu ti bemba dama Allah ka yel atele folo ya marina Allah ya maro inna wo kono salamu alaikum contrôle mu ika fo mo ye haram ile kan me halo muslimente aken salon ga fo ki janga contrôle fo min semgo dlamania mugoma ika kisala ku kurungo mala kuma kurungo anala kasaro wala mu kisu kontroti assalamu alaikum ni gafo mogo ye hakan rijabi munna iko assalamu alaikum warahmatullahi wa ma'ariku hakan rijabi ako alayka assalamu warahmatullahi wabarakatuhu iko Allah Ta'ala fon ha jamaro ke nyaminna ako ni galu contrôle akali jabi contrôle la contrôle sajima galu contrôle minna min ngasiya woti mante algala anjon la sajima bara alqini mo ko en ko assalamu alaikum iko alaikum assalam wa rahmatullahi na ko assalamu alaikum wa rahmatullahi iko alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ifana ngadu kafama iba kafla manya min ne barajo be jidi la wonyale wo contrôle min joti na muslime ya contrôle mu dina kutal fanan beje menu la contrôle mu equal yahudulu salom ila contrôle moti ikate fanan fo wakati man so la fonin sire ato abenti dama iba fala minu fananye asediye yen fo mogo mimma kotolo ni ko mogo yen ko salamu alaikum janga folo ko altala la kisho bima iba ala tala la kisho kono ni ala tala dunga mogo la kisi janga kisi la kisho banta fente ko mabitugo ala la mogo la kisho wala mu kisoti membe logori membe dumari para control kenya albesiari na grupu kono la kende ke surtout na minyolu mafangola fonga o detail ye ka faamu ni ko assalamu alaikum asiye kono la minsa wa Maaleyka salam maaleykum salam womu kuma leti kuma masilandimba ni mogo ko yen ko salamu aleyka
ifana sa fole ko wa alayka assalam wa rahmatullahi ikana fo ma alaykum assalam wala joti kisinti yen ina te ko mo yen ko altala la kisu bima aterite jabi munna ko ala la kisintima itente kisiri altala la kisintima ma alaykum assalam kuma maslandimba ale annabiyen ke musu ni min dabe darlala ikha dabula parce que ntendi min je kuma la liente ntendi mfanga se salam alaikum bulala mulma en nga minulo bunya hormo kono ni ko yen ko salamu alaikum isa ko ma alaikum salam akhasia bari akhasia na minyo ko leto nalu kuma le fanamu Senegal ma fanga molu akhasia wulle da beteke akhasia na dingira kuta toluti ma alaikum salam nalu sa prononce le beteke fo kumo la faga mu bali alambal fa fo le be diari yemba parce que ntande mbata explication di doluma ni ri konton isa fo ma alaykum salam bari habibe continue la fola wulumu kululeti ala annabiyen nimmin dartale kate adabla parce que kuma le mu kuma sobente kuma masilandim bale mu na misilime ya dunyi min jentiten soba seman folo min bala atel mo kontroti salamu alaikum min jenti soba seman folo min bala sani kad misilime ya fan kono la folo histoire kono yimbe bele la jimiri iketa misilimeti manke misilimeti ni tati lo hadamadi ngoma tulu fulo be mo minna be mero ke la hadamadi kan mela hari mela kan me hari be signi la di la may ra konto bulula wala ka fisa asi konto diema dina bi lola mate ira kuma doron e man kontro ke moko aketa nyawo nya ni khatara kata folo ra konto albe na la dunna kukundin to folo abe dam tala contrôle ma hadama dingo la nyima ya fango se lom mumma wala mu contrôle wala mo rasul sallallahu alaihi wasallam ahan yamari ko nga contrôle si anyokon tema contrôle atela mu bare njulu jokko be damu tala telema hanama dinya fen dinini mo be na la dunna to aketa muslimeta manke muslimeti alba dam tala contrôle ma hari ba contonne bulule le ga signi diama ibulula iteri bulu tege flole nyoron kono hari mala te bulu kono bari ri bulu tege flole nyoron ibulu flole nyoron kono atenya koto ma fa ri majiga ende atenya koto asalon ki janga contonne asa ko la maga ni hadama dingolem wo meke iki kane lo mo koma ikama nyinin ka doro kar sabe minto man tembe tagala jannale silo be minto anti jabila na keta do anti jabila na keta do ta la vitelo la silo kan asi konta te fulo sabarari konton na ri konton asene jabi ita fananga kan na galo nga foko ita kan ga dam tamim mate ijangana laban wolema parce que tabati konton bitugu itala batela contrôle sagila contrôle di mu fenneti mengal damu ta sunno la moti bare ita min konton abe wajibiriyali male ka contrôle sagama ubata ke mo wajibuti ika kanne gala contrôle sagama nyala akhaminna tarema min nafsawati mante min ni waka
iko altala fan kan yamara la ñaminna akoni xalu konton contrôla alu fenna sagima ali konton ala ka fenna sagima min ngaf setati mante i xalu konton min na ko lo sagima baral kana to almay jabi na kilingolu contrôle min jentiten contrôle mu kubalati hari la bon kono le ni bote nata ita min tare la bon kono ita la ka ka konton ikana fu ku ya to mude ikam go tara sigri la bon la ka dunya men ne ka daele a foti te kole anati musule ko anati dinne ko aketa nyawonya ita min nata a konton anati tele ya a konton ni tele ka tare la bon la ni ka daele nyami iko salamu alaikum asila muta ba munna ite na tale ga min tare la bon la wakatu imalo atele biji ni na ta ga mo tara majigirin ina taya ya kan ne ga konton ite la ka ga konton munna ni ma konton albena la dunna kukundin to ante sone ala bulula parce que satarle alun te khanyiri nyokonya ate bataay ta te fon la déjà mo la muyti lahidi mo me lahidi no mo min mabeteke khalamaniya la kuma ba anata la may konto asatra haju ni te laftala bitu mo ko ma fon la wobe bloqué la le munsabu ba bloqué la hatu kebali yato ou bien hatu jidi bali yato alu flo tema ni kumalemu ni haju nyini nemu ase danne mumbala danna ame yiriba ame jidi ataka nyato kontor bali ya sabu ni gamgo mo makankutu na ko kontrol mandiaye wala hanamadin nya patan nakasi nya tagantato kontrol ni mukubaleti ani sewola igamu konton akhila muta sewo kontrola ani nya to diala wakati kendeke ite minga konton ha konton al khala to ni minga bete na gilla mutanya to diala ni munyo ni sewola ita wose togo henyala iselamania tigoma isalamo kendo luladula bare ni ga mo konto agila mute ko nyindiminto o me kuto diamo bulula o mo ko min jotu wonya har tagalo bila nyato inala mo ya falu se mo ya atralu tema ni ga konton sinya kili ga konton sinya fula gila mute ko nyindiminto ibe dannale asatara itena tele kafu kono Allah hanamadinya kan kata jamin na me ta jaben na kasilale aduna Allah hanamadinya akan ka continue ku kamin be kalsari wasatambi society hanamadinya jidilale parce que alu fulo la kafu fala ko munafa dole soto nyokonna même be ite na fala ka te na fa ite fe mo golu na fa ka fanan fe mo golu na fa o meke no control ko control nyim be jutura ma dula dolu kana te rilo mo koma ka kuma le ma konton ou bien ni mo min be kafurun bunkilinga kono la aketi musuti aketi dingoti ni lafta communication ka tralu tema kata control ka sialu tema iko muso yen sogo mani wulite ko salamu alaikum ako ko salamu alaikum salam wa rahmatullahi iko edingo yen sogo ma salamu alaikum
ako ko alaikum salam akata ikafu nyokole tibungole ga konton sokoma ibe bole kombenari imusu ni be bole kombenari na be bola a kombenari ka duwaye ko la mi kantala idingo tumbe bola mbenari ka duwaye la mi kantala na ta assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah wose tambi hero jidi la bungo kono la pare ni mo be kafurin bungo kono la fona na ta hadayele ala dayele wo ko ya dayele kan me isena lo nga fu ko mo batana o bi aboto ya data kun kan me mu kafuleti heranta ka foto yiri wanta to parce que munna sa tra sondomel be takundi fente bola sondome fulu nyin to hadamadin fulu na ka foto mimbi la moya yidi la rife mo lu jidi ritulu na ba rife mo lu na fa sa tra le sondomel be takundi te be kodundi onna nin sondome dum manyele sondome manyele umu masibuleti kurunya sile sala faji sengo ne yale sala faji hasidi yale sala faji nganne jago yale sala faji wala mu sondome mu fennati abele ko beli na fata fo ira vide ku kundin na be mo juju to ira kanga min fo ni ma fo be kele en jangaroleti na fo to musi te ira kan na fo na nin foro la ka ira kan na fo ma fo de min man kan fo o be man kan fo jammi tata fono o be ga fo a fo to mo mansi ibata masibo la maka ana mon kislawama man te ta fo min man kan nyimati ada e ka ta kurungo fo ada nyima beleji ibata tanoke wala mu fitino ta ana mon kislawama rasul sallallahu alaihi wasallam ko man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqulu khayran aw liyasmut ko min tarata mu'mina wala moy yitongo ndata alama ani algiyama lungo ni be kumala ika khairo fo aw liyasmut man tahidi de ni abeta ma man fo atanama kana fo madama abeta ma mamba ala ngam fanso botano fo la nyonye kuma kunto sutungo jabi kuntu kut ene mo be kafuri ne kuma tala akhi jabi rola membe kut ul be mu fitina la magulati o be stambi mo so wala mo kola hadama dinya control min jentiten atele sena kumoti mo lu tema communication ti mo lu tema mumbe fitino siarin bi communication le be dogoyari nin communication dogoyata mo fulu tema ila nyon famo be gole alale har dingo nin fale mu muso nin kele mu falo ka tu nyon sawra nyon ya alale kulula aloka sumu halu nyon jidi hakilola wasake keti asike musoti asike dingoti asike na kilingoti asike sigi nyokoti ni woba Allah sigo kono la Allah nyon faamo be siala le alfa mo lo fanan na nyon faamo se sia munafa se tra Allah kafula par nin kafu min communication tato dingonin fante isigila kuma keni musonti isigila kuma kumola mimbe munafa be minto iye itol fangoli ye idingolu la avenir la koto idingolu la sini ani tol fangala binin sini inyon ya mar kunyi malula ala taala la kila lu ren ki minna ha ila alu nyon na lon wolula ala ko tenne
ala ko tenne kila ko tenne a o khero wo amtada nal tol fa dromma mo minu la sumo banna kala woti ala tala ko kila ko marigo la dalu anin kila la bangelu ni mo min na sumo keta wolti wo mu khaira leti nyata o doron na bato jusula la bato bari ine mo be bun kilinga late alun te sumunna bari sumunnal bala ko kan ite ne musube bungala alu turu fulon te sumunna bari ite la telephone nyin sumunna bi la ko kan minnu si kili ini be sumunna telephone le be jile ba be to te la garandam ko mo be fola ila bungo kono be ngobe ko le yalla le ite muso ibi la bungo la ini ke ani dingolu ibe wo turunje ibe telephone le so ala ko kan man tete bala tagala ko kan ini mogol be sumunna ke be sigirin ninte kurila ibe chambre kono mante ini ke be sigiralu nya be lori nyogonto ini mogol be sumunna jile babe to tela garando mu ko be fola min fa be fola nin kela mu isatra muso ba be mela nin muso le fana mu ke ba be mela o be musentano la baru leti atul la bon kono me sumano fitino lebe tulaji alu dingol nte kala al sumu nyoti al muso lu nte kala al sumu nyoti albata la bon kono ke suntu konti pem fendi na jago male na e bolo koka o bibe la fayla la bon la le albata kala a jago mata la suntu konla hala do alla bon la pa ni te risiki la bon la ini musu be sigiri ita telephone ke ube mori te telephone ka funyo ina be sumunna garando mu kumolula afriki kulula dimbaya kumolula nin kulula minnu manke keseti muso nya koto fo min se tambala diminna wala joti bata taga fenta suntu kungola kana la duila bungola ite ke fana ite muso fana ni ite keto mo goleti ite la kude filmin be balo ko kan hay tara fem fagari ngomin be suntu kungola wulu misalu le mo hana ti kana taga hala duila bungola isi toro isi ke toro isi dinga du toro ila bungo be kala suntu kungoleti suntu kungo yo ori tu koka ite bi la bungo le ni ke be sigiri dinga lu beje hakumala ne kan telephone la obe eta hakila hakumala ne kalba fola min te kele ite heratan te kele dike ye heratan te kele dingo ye herati na kilingo tuje ri suti e ke laini ke asumu o kude filisifa wodolu ni na te kani jabi fango mante ni bi jabi la fo yen konte nin ke be sumun kanne iro fayin wonye kun nin ke be sumun kan o bien nin dingol be sumun na asa hakili dati go fanama halo ngakkan ha foko ko min na fisate en ku beti wala musumu ti ana dingol ka sumun manta na ke ka sumun sumun wo sumun ni mo ko sena kele min se mo ko nafa ini musu ka sumu alla bungola kula min salu nafa kunte de mokolu toro be minto itte dingol la avenir yalu dingol la dajigu Kenya kamma itte ni musu fanan nali be sigila la sumu haral be tulun kumol le jele ko le kela ala kumol fo min salu ngon na jelo sewo min jotu bungola wo bele ko rayhano parfum min sumo adi itela bungom ni sura isuma dima doron nemo al kalmatu tayyiba ikam kumo dima abele ko yuruju dima marigo fon jalla wa ala afan la ko dali alquran ko wala mu kumoti kalmatu sahadatu kumo min sitong limani ala dum mo sondo meto pila tauhidu bambang
wala mu kuma nyima ti muso ni ke tema ke ni musu tema dingo ni fa tema kafunyogo ni kafunyogo tema min manke garando mu kumati anin kumo minnu seke albalawuti ikana tuila bongola na ini mo fo ikebe sigirin adabe kumurin mo kontane min be sumunna ite ke kani musto adabe kumurin mo kontane min be sumunna telente mo wala kide boranti bongola ni ke ni muso be bongola tele pangalo kanal wala sa moy al fulori sigi ala ka sumun kulula min se kide balula min manke television ti tele man jagu bongola de fanan beleje na fa belala baralu kan sigi al fulori nya wutu tele to kumantalu to fulu tema mante bulu konon ningol be barala telephone be digile ko be telemin nabi telephone bata be hajo tinya bata be sondo me ko du on na abata be gundo no ko nyon makeni musu dingoni fa be nin telephone ne be kumala telephone nyun dum objet le tini gala jamme me afantaji foni te khataji ni teri ko du ile dimba ya le ga itakata mim tarala mugol me ga di me ga futu iri kodun wala iri bul konon ningo ke telefonu nyinna barala ti iten telefon le bi nyonna ite muso fana iri ke le takati bamba bul konon ningo bamba telefonu nyinna la koto iba digila le dron ite ni ke be sumunna no nyadi ini dingol be sumunna no nyadi ila hadamba din nya fese lala idunje min digila wonye ni minji nyonna objet le moti ni gala jamme me fantaji mana kan nono bebe faringa kono ibuli sala gantanji bebe leringa kono seconde abe mo mo tala nyama bam tala wonyale ala mon kisla telefono masibuma telefono mi fenga minu ba kono ala mon kisla lu masibuma ala khairo gabun bara la tano la gabun ala heroti fana ala min kanda ibulisa hala hido minta kumbemba da mat ponsolu ka rila fili ala taala fanga dala ko ninga min kunna goyesu la fili ninga min kunna de me ku gasano wala ko to wulbe kunna de ala mun tarla kunna de ajon wul kono la bari na kino wulun se ku kilim falu ya adam tanten dim fanga ma alanga hakil to telephone la ko to alanga hakil to tele la ko to sannin telephone ko embe développer la feyeton le trambe kering tele la anin telephone fixe ñunu mogol bi ñogon na fili la minna utumo wuluto telephone fixe le be kering ada ha gole ni kuma tamilti kilin gudu hasiya par mogol salamu tala utumo luto a telephone ta amogo kili kula na fante minna fo ni toro kumolu ani ñogon na fili kumolu akanunte yasti wakan bibi womo dul felenti ñogon to fo jatinti tema imi ñogon na adresse fo jati lombi dole keta sabuti kadul la futu tinya adu ni musulu tema dole keta sabuti kadul la futu tinya adu ni kelu tema dingolu tuta yaliyati mama ba munne yaliyati mama tingo ni haraba ba be paluri nanta kunna ma fatata safaro to baranta dingo kunna dingo ni nabi nyogonna ateni wo besen ko ne ani honnanti abumba bi tema nyogon to fontato intesile nyogomma dingo wulu batake ko aliyatimo fa rafsa wulti ba aliyatimo wo o be aliyatima ada kungole to par min fa be baluri khana makini kini khasi aliyatimo fongoti mo ngaliyatimo makini kini nka la fantanya la makini kini parce que fanta aba bataba na baba kunna aliyatiman ba muso na banta dingo beje aliyatiman te dingoti im fabi par nim fa fanante dingo kunna ante dingo lo fi kalama
dinga be na min bulla te fa ni wo aka faga waka dia en jana be wajela nyala na fana nga faga waka dia en jana be fa wajela nyala o din wolla ko be to be na nyati o fitina wolo ala mun kisla fitina luma ni gaje ngadam ta kontroma kontro se kele sabuti min be mo fulu tema anyima ha yiriwa alqa kafula senya be kafo minto senya ringa ne senya nyogonye kontrol se kele sabuti ha hero la si mo ma dingira beto kontrol nyin sabu na be hanaba dinya fan fulula asabu fulo mu kontroleti ka mo jamunyin na ko ila ko ala ka se kontrol ke kontrolale mu hankutu ni ri hankutu wala bata ke hankutu ni mateguti ba ne amin fana hankutu na ka fulo min ta me kontrole fa man diaye wala hada badinya abatoro afi mo wala bata toro ala mun kislawama kontrol mu ku balati assalamu alaikum min jantite alan kana timina gwayin na de misil mo fa la kontrol hada madingo bemba dama fa altala ga yamri nela hayne kala kontroti na bon solo misilimo ni ga assalamu alaikum bule misilme nyoma abatalla amani ya halon ga fa kabata kisi aseno kisila le tele yan katoma aseno kisila le la ala na flo kasaroma aseno kisila le la yelo boma aseno khani de nyale arabulu si nyogon kontonne ikontulu finance nyogon konton nyamina men ka assalamu alaikum ti janni muslimi adino en benala par muslimi adino nyi assalamu alaikum tratole muslimi adino mala folode assalamu alaikum muslimi adino hayin tratole adama la contre folo le munti ala tala gandi adama le mana bon solo ha kila contre lawti adama ka malaiko lu konton ala malaiko lu ala sagama adama man ki arabu la control belege sabalu khair masalu khair ikalum faransa fa nyaminna al sogoma al nintili al niwura bar salam alaykum ni atasafal waqtu be fo nya kilin ma fananti ikafo leer wo leer fana ikafo sogoma mo gonti jalagilato ikafo tiloto mo gonti jalagilato ikafo soto mo gonti jalagilato ba ne dati lo mo gol masoto ikalu sogoma sabu ko ka bata fili isi la sara itati lo mo gol ma sogoma kalu ni wura bilala jandole na janga kan abugato be na ta control lamu nin sogoma lamu ikal alu sogoma abugato woni ta fa en kal ni wura ibe sikale to le babul ko mun dun janga ni masuto obi aga ke kun filoti ne tati le matiloto ikal ni wura dum mansi e ba fale enne korta na mantili ne tati le masuto ikal ni tili e ba fale ko yindum mun janga masuto bar salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum arjanna control fanam je salama wala beji arjanna control fanam wala munna kilingolu ni mo assalamu alaikum bulema e kana ka kun arabu yati de bela control moyenti bela kan ala moyenti bela kan ala assalamu alaikum fala ngolon wonya bare maaleykum salamu ala annabiyen afola alu minu safo aluki hakil tato beteke alfa dabula maaleykum salamu tede ni mo ko en ko salamu alaikum e kana fa maaleykum salamu afaye wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh ni mo ko konton ko salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ibaja bila walela ikana fa ya maaleykum salam
wala joti kisintima wo mu kuma masilandin balati maaleykumus salam wonyante habi na kilin lu fala ngolon wonya kuma wata kunto janya kontroni ala ngala siya nyogon tema ala nga kontroni ngala jimi sugoma ni ura tiloto ala ngala jimi hadama di nyame keno kontroni ko ila bungo la fango ni dunta har mo gonteki malaikol bi kole kanne assalamu alaikum bula assalamu alaikum bula assalamu alaikum min jentite ni qabla jama'u jama'a ma khi tara qabla ma inta fole sogoma le muinti urala le muinti suto le muinti qabla waqti abekili ala ngam panderala na control bele korta na mantili al ni wura bari al hagigo fan kenya ma salamu alaikum ala nga katanga ina la jimi nyon tema nindi ni ol dartala imedu imafo nin muso dartala ga fo keye imedu imafo nin ke dartala ga muso kontongala imedu imafo nalu tolu ga wosi ama fo nyon nyetlingo kono la kwaltala la kisubi maltala la kisubi malbe dwali nyon nyoto atolu mu albala ku be sila tulma manto la fonin sirato min me afan soso amela hiditinya fona tambita lu jidi la halu sondo me nyatili nyogonna halu kano du nyogonto halla confiance bambang na kilingolu ala ngam wakili ramadinya ni foka to benne mesan ala taala kan yamari at ala nyaslan wala ko ngasilate ala nya al halu beto ala taala kan yamari ko ngaslan ala nya ittaqullaha haqqa tuqatihi aslan ala taala nya ala nyaslan fa kenya ma wala tamutuna illa wa antum muslimun ko ngasilat ala taala nya hatan nabalo majanin na saya ngasina ala taala nya ngabara bara nyi malula saya kanantara manke muslimulti ako taqullaha wa qulu qawlan sadida ako ngasilat ala taala nya qawlan sadida wa min joti wala mutonyati tonya ngofo ni ngofo altala akasen na kube to be asen junubo lo khafari nga bula ala taala la dalu ko ngabla kila ko ne mengo ke kibat tine la mengabu ube aben yamarla ala nyaslan wala ube be ala nyaslan wala kono ako ngaslan ala taala nya ala kan yamar wala dingira beto ngaslan wulu nyoko ya julunya suratu nisa kono ako ya ayuhan nas ako hadama dingalu be obe la nyenendi muslimen titi ako ngaslan ala taala min nganda aboni kilinto wala mo adamati hadama da gabo bankoto hawa da gabo adamato hantulu da gabo jito mimbe la kan furi musnin ke ya ko ngasla alanya ngaslan bari nyanya wal arhama lu ñu ya julo alan kan tulungala alan bari nya julo joti na sigi ñu ya julo bamba
futu nyogo ya julo bamba o bebe wulu nyogo ya inne kono la ene mo men sigita ne wala wuluta ene mo men fututa ene wala wuluta mari go jalla wala ako innamal mu'minuna ikhwa wa ko be banne ko muslimo be bari wala muslimo bela control kili assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu ma alaikum assalam tede ala annabiyan ala ngotuje keta musti ma alaikum assalam tede ni ri konton salamu alaikum iko wa alaikum assalam wa rahmatullahi ikana fada ma alaikum assalam kana fode ni ko foton ibata tigo danka ala mon ci law danka roma ko to labe ko bela arabu kante bari kontro min mo ko to le bala ala taala la kiso bima wo kiso mbole nyinin kan duniya kono la na bo fa duniya en kono la mbe batu ke la fonse kisi fo ala taala sen kisi ne ala ran kisi tana ko be mumema wo bebe control ne kono la ni ala ri kisi ni ala kisu bi me bata kisi duniya ya kan kato ma bata kisi algiyama ya kan kato ma ibata kisi mo hol la toro ma wala taala la kisu abebe wala kono la ni ala ga mo min kisi ta bata kura kisi la mo wala dabari jagunta sile ta ma mo wala toronte sile ma mo wala mo mi kunna guano ala bata kure kisila wo siyama ngonin tuto fala nyogo nye bungo kono la dingo ni na ni mfa ni dimbaya lu hero se koridu na bungo la bar nim bungo keta suntu kungoti fo kuma kan kurungo anin sondo mela sito nyogo ma wo hero be se ala nyaadi hera me tara bungo kono alu se tugole ya wole to nya takanta to foko sagu wala mu bembaliati ala mon kisilama ala mon kisilama ala mon sondo melu yir wala ni ala taala ga jom min kunadiya asi sondo mela yirwa ni siso yele ala fa herola barna sondo me sito kete ye ite sondo me be citrine tumobe bata toro ni ala mi dema ibeta la kunna gwa jongol le kono ala musisire wo kelanye an sondo me yirwa ala fa kherola ala fa ala kanola ala fa kila kanola ala fa ala nyaslangola ala fa nyon kanola kila kano hormoto alquran la jimi hormoto salatu hormoto lam rabbi sallallahu alaihi na kilingolu mbe kawando la mela suku bani soyelo kawandi wo kawandi ni mo sena mo kawanda la le ni fan ri fan kawandi wala gafsa kawando beti ikhala en na gafo ko hadama dingo sinte yen dabarinti yen ala taala ta kola habo fani fulo tema hadama dingo la wulo bamburango ibi bambula woleto ila bamburango temo ni la kasanke temo hanlungo minne be taglila la gabru kono mari ko jalla wala ko taqu yawman turja'una fihi ila allah wulungo masilanta de wala mu parcours ti ila dunato tego kono la wulo min buri haboyla bamburan to khatare la kasangi to Allahu akbar o parcours o min joti o fen fulo o tema mbe min kala o tema ala mo kala kunyi ma tinye lumen na ibe bolo bamburan o to ibe masto da mutale fanye fani wo fani ni sena le fatima bitugun
bamburang wala kafisa beti bamburang wala ri sutura ibambuta wala to wala ri la kanta hera ban sango damte fanye gani ma du fanye ina ni baba adro go nin kurto sango damte ye hanga tagasilu menna ibila lela kasanke to wala dula kasanke woto kasanke wo wala fana mu fanoti min ngafse fano beti kamin bedu la balu kono la fen din nin fano nyi malamu nin samato nyi malamu nin drogo nyi malamu nin mobili nyi malamu nin ladula nyi malamu nin bungo nyi malamu ibi kolonna beto le bila lela kasanke wala kono isamba ijigiyala wala mu fanoti fano mi ini min betala ba fani flu yin tema ala nga silan lungo nya lungo min ne be la fano kono abo bambron ma ata kasanke ma Allahu akbar na kilin wala ala mun to benna ala mun kala nyon to benna ti ala nga silan lungo nya turjauna fi lallahi besage la lumen nan da mansuma wolungo wo bomulu maslandi baleti ira parcours minke ira hayato minke ila dunya ila balwo hayato kono habo bamburanga ma kata kasange ma o fani fulo tema ibe minke lawoto ngwa kan ne raslan iko nyanyini iko tobe hakani mati akana ka kurmoti alamun kila kunna dia jongoti alamun kila kunna buama alamun kila miralati na batulu alamay talanya na sabantelu alamane mane gafar kila ye bada belo alama soni aleye alamon mela do aleko alamun fanan to be nan talum baye balonya na kilingolu mo be gere kala dunia into wo wakati flo temo fani flo nyin temo ko membo wul flo tema bamboro ni kasanki wul flo tema wula bale beno bar wulo nyin kunto kastu fana wulale mu kunto kastu kendeke wulale fana mu akitu gole kendeke ira fen fana maden akonola ira fen soto akonola na man kanyi maleti ibe talale rabetu ibeni min sambala wala mo kasangeti fani la bangi ibe tala gabru kono inte satar laje inte buntal tar laje tantege ikamin bara na nyima ini wala betala na kurun le ni wala betala betala wala tar laje wala mo altala ga dali ko ngaslan lungonya lungo min besage landa mansuma parce que lungo min jotonya ne ri la fan la bango kono la inte sila lungo betala le tadula ni ri samba etati laje pambra ni kasange wote ma ga baro minke be sara la baro le la mbawoto alma wo kala nyimati ala ngaslan lungo nya kendeke yin to nyi ba betula mo golle bulla kana ke lamputi iri fan jani ikono be dibiri radio de kena mo golu ye kana ke lamputi abedula to kena la mo golu ye atafan kono be dibiri ikana ikonto dia mo golu ma iri konto guwe famma ila parcours webe min kala kono la wala bi na fala algiyama lungo sinini wala be taala ika fenke o kono la iba betula dunia neto fo la baranyima inen wala be taala yinto
ika fenfe maden ni ka maden nyale kono min manke ala taala ala dinyoti aman kala la yamaroti iba betu le kole ni ka betu ko minu ba utiliser la ni bunnemu ni mobile lemu ni gudi lemu ni ka hero kato baraju ita ni ka tanakato a junubu ita ne beten na wala le parce que ita la ka kita saboti bari ita fanga min bare kendo ni tata tuiko itata bara nyima kato ala hidema iriden olu tobe iketa moti koma menu sal qur'ano kara menu se sadaqo bo isa farlastal lulu ke wo konola wo nemo be sile male o baro wodum o meke wonya fete fango min yi shoto ira ki to ben nati hadama dingon be mun na lale tim be ba manyin kala na na refen la maliki amalo musini iri na gani yadi ila dimbalo idingolu iri la mege nyadi ikala itela ba imala itela imusu inala ka fo kono ikala itala ba ite musu ike idingolu iri la mege nyadi idingolu ini ke Allah balu Allah hayatu Allah ke nyadi na ke tala kule kan albo tono jelale na kita sonde mele situ le kan albe kafuri ñogon beson ya ani ñogon bego ani ñogon kongo ani ñogon nambaru ñogon plan ay profiter ñogon na kita wole kan albe taxala kasaru wulo le ma ala mon kisila wama wala mu kafu fatama belato jana albe fatanna fatama gatra albe ala taala la silo kan albe ala taala la yamaro kono wala mu fatama ti embe makanuri wala mu laban ko nyimati sanni wulungo be sila bambram flo fani fluinte bambram nin kasange temo nim bebe kala wulle flo tema yabo bambram to ata kasange to fani fluinte mo ala nga kan aslan wulungo nyade ala nga aslan wulungo nyade wala mu lungoti ibi dan tegale marigo yellu menna khabaru minke hisarala ala taala min aka khato nyago haramula famma ameto nyagirike hantul fanan damma hala haramu yanda matema kon kana nyokonto nyagi ala mu gisla nyokonto nyago ala nga silanto nyagonya ala nga silanto nyagonya habi na kilenlu kumo bata kunto janya bara alan sekata kontrol min jenti alan kan timna gwade alan nga kontrol ken na miftahuti hake kileti passepartout kontrol ni atele mo miftahuti hadama dinya fango kilema teleti isa tele lo bunda be me khayede ko be se damta kontrol ma alan kana kontrol ni alan kana inna bulade hakani ma fananna ni ram wo konto ay konton contrôle min ngaf setati iko ala fa ngan ya marala nyaminna akani lamuta iko nyinde min to aloha inyon konton nimbe makanuri nimbe khalsari min ngafisa control beti salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na kilingolu mbalu kontonna control beto kanuri ngala control beto fisamantela ba fala lien ala mutilinga kayro siala intata fen fo min mani alsi haketu nye adama di nyala na solo moti bari ma fo nyete min bentaji altala la tawfiq wala moti wa fatanta altala fa wala ben sababu fen din na man ta benje londo la daso la moti tendi fa la londo do lombali ala moti al se wota nyonya
adama nya na su kama nim bulata minne si haketu nya ala subhanahu wa ta'ala sabu ntendi no mar cikinne kita famot baraman ke nyinati ba falale ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh